Hi, may buntag sa tanan. Kumusta man mo? Og niya na sab ko, mag-live na sab ko ron, no? Sa ato ang pagpanambag sa mga taong adunay mga sakit ug balatian, din ato kining ubanan og mga pagampo ug pagpasalamat sa Dios una ta magbuhat sa ingon. Ug labi na gyud sa akong mga kaigsunan karon nga naa naglantaw na to sa atong live program. Inyong Tatay Dudong Boyser ang mananambal binisaya. So unahon na to, magpasalamat ta sa Dios. Una ta maghisgot ug ang hisgutan mangayo ta guidance kaniya kay siya lang bugtong ang makahatag kanato og mga pamaagi ug siya ang tag-iya sa ato ang kinabuhi ug kabuot. So bani ko ninyo magampo ta sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, mabot ka namo imong gingharian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta ug maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag mo kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo usab kami sa nakalapas kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunua luwasa kami gikan sa mga daotan. Langit na mga amahan, Lord, salamat na usab ining laing dugang sa among kinabuhi uban sa kumakaigsunan karon katong adunay nagalantaw nato mga adunay mga sakit ug balatian. Manghinaot kami Ginoo nga imo kaming tultulan ug unsay among pagabuhaton labi na gyud sa pagalam sa among panglawas ug sa among existence sa kalibutan. Sa kanunay Ginoo kami nagapasalamat ug nangamuyo diha kanimo nga unta ikaw na bahala nining tanan among pagabuhaton ug labi na gyud sa ato ang isulti o ipaambit sa mga katawhan karon nga naglantaw sa atong live. Diin kita nagapanambag unsaon pagbaton og maayong kinabuhi, relasyon ngadto sa atong sikataw ug labi na gyud usab diha kanimo. Kining tanan Ginoo akong gipangamuyo uban sa akong mga kaigsuonan karon nga nakig-uban sa atong live. Thank you aning tanan ug manghinaot ko nga ikaw na ibahala sa ngayon among pagabuhaton ug kani unta mahatuman diha sa imong kabubuton. Kining tanan among gipangamuyo sa ngalan ni Kristo imong anak among manluluwas. Amen. Okay, akong unahon, may buntag kanatong tanan, maayong adlaw, maayong gabi sa kanus-aman panahon nga nagtan-aw mo sa atong live. Ug ilabi na gyud usab maayong pagiguban nako diri sa akong pinanggang asawa Lulit Boyser, akong mga anak, akong mga igsuon. Ug labi na gyud usab sa mga kaigsuonan nako nga atong gitawag nga miduol ug nangayo nangamuyo sa Dios ug nangayo sa tuang ideya kung saan pagbaton ug maayong panglawas. So akong gipanimbaya og may buntag, may adlaw, may gabi diha sa ako ang mga pasyente nga nakaanhi, nakapamalit sa atong tambal. Sama ni Ma'am Ibalita Rivera, taga Pupo, diri sa atong isla. Si Ma'am Alberta Lorito, taga Tagum Norte, maayong buntag nimo diha, maayong adlaw. Rinaldo Garcia, maayong buntag usab nimo diha nal. Si Alex Mendez, may buntag usab nimo kanimo diha. Si Nelson Reyes Diasbon, mayong adlaw, mayong buntag, may pagpaminaw, may paglantaw sa ato ang live. Joey Jocelyn Pelisilda, no, mayong buntag Diasbon. Si GR Abinido diha sa Trinidad, may buntag ninyo diha. Alex Maglasang Senior, may buntag nimo diha sir, kumusta imong high blood? Si Sir si Ma'am Felipa apelyido ano niya? Diusa, no? May buntag nimo diha. Ma'am Florentina Torrefil, may buntag nimo diha. May buntag usab ug may paglantaw. Happy viewing kaninyo, Ma'am Romeo, Sir Romeo Dakota Adagkuta diha sa Bini Unido. Bernardo Saison, no? May buntag usab nimo diha. Si Mercedo Hugarap diha sa isla sa Tres Reyes. Maria Berse diha sa Villa Teresita, may adlaw, may paglantaw nimo diha. Og akong pag-shout out usab kang Sir Arnolfo Tabigi diha sa Bini Unido. Kumusta man ang imong sugar? Hinaot ko nga gumikan sa imong pagtuo, iguban ka nato, nakabaton ka og may pang nakatabang ko diha sa inyong mga sakit ug balatian. Ma'am Bernalda Ranyua diha sa San Jose Mabini. Mary Ann Mendez,
may buntag nimo diha may adlaw. Halanduni Golosino diha sa Kamalian, may buntag nimo diha. Lucio Golosino diha sa Kamalian, kumusta man ang inyong panglawas? Lucio Golosino. Okay, diha si Ma'am Hertrudis Isclito diha sa Lumangog, kumusta ang inyong sugar o ang inyong pagkatulog, no? Si Ma'am Modista Muding Golosino diha sa Tuburan, may buntag niyo diha. So Ma'am Melania diha sa Ma'am Melania Evangelista diha sa Lumangog, ug ang iyang igsuon si Gaudin Sumindes uban sa iyang anak usab nga mao ay tigpamalit sa atong tambal iyang mga apo. Salamat kay sa kanunay nga gamit sa atong mga tambal herbal. So makaigsunan nako atong maghisgot ta karon kay doon ako hisgutan ninyo karon kaning pinaka hinungdan sa ato ang anong nakabatuntag mga sakit ug balatian unya nganong mao ni hinungdan nga dali tang mga matay, no? Ato ning hisgutan karon unsa kani mga butanga. Ug ako daing pagpanimbay usab diha sa naglantaw nato des Mindanao. Labi na karon pila ka adlaw basin mahasuroy ko diha og diha na po mabati ninyo magkapanambal na po ninyo diha. May buntag ug may pagpaminaw usab diha sa kanunay naglantaw nato sa atong FB. Kung kamo gusto mong mohatag og mensahe, pwede mong sulod sa ato ang live aron ato ang matimbaya kamo dire atong ma-shout out katong gusto magpa-shout out. Okay, ako daing atong hisgutan karon mahitungod aning atong mga sakit ug balatian ug labi na gyud number 1 kaning ato agayong kanunay pagsalig sa atong mga gimbuhaton nga wa na latay pagkonsulta o kanang gitawag tag pagpangaliya ba pagpasalamat ug mga tag guidance ngadto sa katasan gani sa karon nga mga panahona makita nato nga ang mga tao karon diha na lang gyud sa iyang pagpasigarbo sa iyang bahandi o puro na lang kalingawan iyang sariling kalipay mo ay kanunay gyud-una makahikalimot ta sa ato ang labang makagagahom. Gani mga igsuon ko nakaingon na akong asawa nga mas maayo pa kuno, di ba? Atong mabati karon maayo pa kuno ang mga tao nga matutuohon ngano man kay dili sila mawad-an og pagtuo nga dunay Dios kaysa mga tao karon nga kuan na kaayo scientific na kay gunahuna more on kalibutanon na kaayo ang ilahang kanunay ang ginabuhat ug makalimot na ta nga dunay Dios nga makagagahom. Gani atong maisip karong kalibutan na karon kita ka dunay dagkong mga panghitabo didto nga ang una nila ang kalipay, pasigarbo, hikalimot na sila pagpasalamat, di ba? Ang importante unta natong pagabuhaton kon aduna tay kabuot nga espirituhanon ang una natong pangayuag pagpasalamat dili ato ang binuhatan kaugalingong pasigarbo kundi atong pasigarbuhan o atong pasalamatan ang Ginoo mao magyud na unta ang number 1. So makita nato karon nga dunay mga kahugpungan, dunay mga grupo nga more on ang ilan na lang pagpasigarbo, mga award sama atong nahitabo sa Amerika nga daghan ang nakamatikod ni adtong ilahang dakong parting gihimo pagpasigarbo sa ilahang mga achievement o ilahang kaugalingon. Kalipay na lang, kalibutanon na lang ang ginisgutan, nahikalimot na, di ba? Kalagmitan ug natay tapok, natay himuon, una mga liyam tas kay tas ano. So usay tama tong giingon sa kong asawa nga mas salamat pa, mas mapasalamatan pa ang tao nga matuotuhon. Kanang dali kay mo tuo ba og unsay istorya. Ngano man, di siya mamuwag sa pagpasalamat o pagpasigarbo sa Dios una sa iyang kaugalingon. Apan kadtong mga tao nga matawag natong dagko na kayo og mga kabtangan, dako na kayo kaila sa susidad, usahay ang ilan lang kaugalingon o ang iyang isig ka tao mao na lang ang kanunay nagpasulabi sa iyang pagpasalamat o sa pagdaig. Di ba? Makita nimo ang mga tao karon nga naa sa kakabos, mo bitaw nga
ug atong maaninaw ang naan hay sulat sa Biblia, makaingon diha sa mabasa nato diha nga ningon, bulahan kamong mga kabus kay kamo makasulod sa kingharian sa Dios. Alaot kamong mga adunahan, kay maayo pa ninyo ang kamilyo nga mosulod sa buho sa dagom. Umay pay mangita kag usa ka butang nga gamay kaayo nga dito sa tapok sa mga uhot kay kaninyo sa pagsulod ninyo sa ningharian sa atong langitong amahan. Ngano kaha? Kay makita nato mga kaigsunan nato nga karong panahon na mas gipasulabi nato ang ato ang pasigarbo sa atong kagalingon, pagpasundayag ug kaning giingon nga ato ang giuna-una nga ato kining tanan, wa na ta maguna-una nga atong gihulaman kining kinabuhi o kining kinabuhi why usa ka tawo makapugong niini kung ang Ginoo o ang makagagahom na ang mukuha niini. Kung doon na kay daghang kabtangan, pwedeng pagkaugma makita mo na lang mga abunat na ang tanan, masunog mo nagingon ayaw pagbaton og bahandi ning kalibutana kay kanon sa mga tanggob o mga anay, o kanang bahandi nimo maut-ut o mahanaw lamang kana. Apan magbaton ta og pasigarbo, pagpasalamat nga kining tanan hatag lamang sa Dios, daw gipahulaman lamang bisan pa ang ato ang kinabuhi. So mo na mga kaigsunan nako. Okay, so mao bitaw nga ngano nga sa kanunay nagahatag ko og mga espirituhanon nga mga pagtulon-an pinaagi sa Biblia. Gumikan kay usa manggug ko ka mananambal nga naapiran ko o kanang dunay ni abot sa mong kinabuhi sa bansa kong asawa ang usa ka milagro pinaagi sa gitawang Batang Kristo, Senior Santo Niño. So mo na akong debosyon. So makita ninyo unya sa akong background kanang magampo ko mabuntag gabi paghalad nako sa mga tawo nga ni duol diri nagpatambal ngayo og mga ideya, akong giapil sila pagpangaliya nga unta dunggon niya og panlanginan niya ang among ginabuhat. So muna makaigsunan nako isip usa ka mananambal binisaya, usa ka espirituhanon nga mananambal og gitawag ta nga nagkinahanglan lamang og grasya o himaya sa Dios aron makatabang ko diha ninyo. So karon maghisgot ko karon ning atong realidad kung unsa gayud kining atong mga sakit nga gikabalakan og nganong ang tao kita dali ra kaayo tang mga matay, di na ta kaapas ni atong mga edad kaniadto nga moabot og tag 300 years, 500, 100 years lisod na kayo kanang abto na to. Ngano man gumikan kay dunay mga factors karon nga gibuhat natong mga tao dis kalibutan nga maoy makapadali sa atong kamatayon. Number 1, kani atong relasyon sa Dios, ang atong pagpahilayo ngadto sa Ginoo ug sa tanan natong mga ginabuhat ug atong maangkon nga achievement, ang atong ipasalamatan ang ato lamang kalibutanon nga palibot isig katawo kanang pagdaig garbo nato ug atong kaugalingon. Wa na ta kahuna-huna nga diay kining tanan murag gipaulos na to ba og binul-anon pa, gipahuwam nya kuhaon lang dayon. So karon maghisgot ta unsa man kining atong giingon ninyo nga pinaka uyukan sa tanang sakit ug ngano ang kitang mga tawo karong panahona sa scientific nga kalibutanon nga hitabo nato nganong dali tang mga matay. Unsa man ang mga major nga sakit karon sa tao labi na og magkatiguang na ta, magkagulang na ang atong kaugalingon. Number 1, igsuon ko ang sign sa kinabuhi. Unsa may signos sa kinabuhi nga naa sa tawo nga angay natong ampingan ug angay nato nga palambuon ug dili nga pasagdan lang. Ang sign of life mga kaigsunan nako mao kini atong dugo. Okay? Kani atong dugo. Unya ug ato bang i-connect ngadto sa Biblikanhon nga hinungdan unsaon pagalam og ngares atong i-connect sa kalibutanon mao ni kani atong dugo
Manang uban ay relihiyon nga di mo kaon og dugo, ug ang dugo himuong murag seryoso ug balaan kayo sa uban nga mga hugpong sa mga magtotoo. Mayo pala gitong mga magtotoo kanang dali kay patuohon, kay makasabot pa sila niining akong pagpasabot diyan ninyo. Kaning dugo usa ni ka sinyalis nga dunay tay kinabuhi. Once nga atong dugo di na mudagan, di na maglihok, ang tao wa nay kinabuhi o mga dunay kinabuhi mawagtang na. Ikaduha, kaning atong kasing-kasing. Gani maghisgot ta og biblikanhon atong inon nga atong papuy-on ang katarong, ang gugma gikan sa atong kasing-kasing ug dili gikan sa utok. Kay once ang imong gugma nga gitudlo ni Kristo gikan sa imong kasing-kasing, ang imong desire sa imong kasing-kasing magabuhat gayud nga dili lang kaugalingon ang giisip, no? Apan kung diri nimo isugod sa imong hunahuna ang imong gugma, igsuon ko ang imong hunahunahon kanang mga benepisyo ug ang imo lamang maangkon nga kaayuhan nga makuha nimo ngadto sa imong isig ka tawo. So ang imong higugma niini mao ang imong kaugalingon, dili nimo ang imong isig ka tawo. Para nang mahigugma ka kay nakahatag nimo. So kinsa may unang nakabenepisyo na nang gugma imong kaugalingon. So mo ni igsuon ko nga kining ato ang dugo ug ang makahimo niini nga movement sa atong dugo mao kini atong kasing-kasing. Mao kini gitawag og sa science pa nga pumping station of our body or our blood, or this is the source of our life. Ang dugo sinyalis sa imong kinabuhi. Apan ang mekanismo ni ana nga mobuhat nga aron mailhan nimo nga naay dugo o naay kinabuhi kining atong kasing-kasing. Mo bitaw nga ang tao kung wa nay pitik ang iyang kasing-kasing, patay na siya. Bisan unsang mga may kinabuhi. So igsuon ko mag-focus kita karon sa hinungdan nganong dali mamatay ang tao gumikan sa atong dugo ug sa atong kasing-kasing. Kay ang kasing-kasing nato mao kini ang magabomba. Mao ni nga ang major karon nga hinungdan sa sugod sa balatian sa tao kining gitawag ta nga high blood pressure. O kaning giingon nga heartbeat, kanang heart resistance o kanang gitawag nato nga unsa ka himsog ang ato ang kasing-kasing. So kay mao man ni ang hinungdan atong tan-awon kung unsa bay mga butang atong gibuhat o atong gikaon nga makapaluya niining atong dugo o makapaluya sa pinitik sa atong kasing-kasing nga di na siya normal. So morning do na tay high blood. Sinugdanan ani igsuon ko kanilang blood pressure. Once nga do na kay abnormal nga blood pressure o mukusog muhinay, gumikan kini sa imong dugo. So morning ato ning gi-connect ang atong kasing-kasing ug atong dugo. Kay siya man ang magabomba, siya man ang mag-distribute sa ato ang dugo. So atong ampingan siya healthy. Unya ang atong dugo kinahanglan nga humok siyang ibomba kay siya may mobomba ang atong kasing-kasing. No? So unsa may makapagahi paglihok o pagdaloy sa atong dugo? Mao na igsuon ko. Ang makapahina o makapadaloy nga dili kay normal ang atong dugo kining gitawag tang mga pagkaon nga baga o source of cholesterol. Unsa man ang kolesterol mga kaigsunan nato? Ang kolesterol mga kaigsunan nato sa atong nasayran o sa atong gitun-an o sa ato ang gitawag ta nga kalibutanon nga pagtuki, ang kolesterol mao kini ang makapahinay sa daloy sa atong dugo. Ngano man kay nagmugna man kini og mga protina o mga pagkaon nga makapahinay sa daloy sa atong dugo. Sama sa tubig mga kaigsunan nako, kung kini imong sagulan og mga mantika o sagulan nimo og mga usa man ni nga hinungdan kaning kolesterol mao maning mantika ang iyang silbing sinugdanan og kaning mga pagkaon nga makapahimo og mga acid sa atong dugo.
Kani siya makaigsunan nako murag sama ba ni ining host, no? Pananglitan na kay isa ka host, no? Nani. Tanta host ni, no? Ang kaning bangag niya diha mo pilit o diha siya musandig ang mga kolesterol. Unya kaning kolesterol kung magpundo na siya, magpurma siya og asido. Umurag mag-asin-asin ba? Mura siya og mag-granules. Unya mo pilit siya sa wool diha sa palibot sa ato ang gitawag tag blood vessels kanang ugat. So once nga magmamilit na siya diha, siyempre ang bangag nimo mamilit naman ning mga kolesterol o kaning acid mo pilit man diri sa wool niya, mag-anam gayud og kagamay ang iyang agianan. So gumikan kay mag-anam man siya kagamay kay ang atong kasing-kasing synchronize ni siya nga kinahanglan bombahan niya tong mga area nga ug mahimo dili maughan sa dugo kay ang dugo mo may atong lubricant of our body. Iano na ko ning pagpasabot ha, pero ato ning gitun-an. Og ang mga nagtuon og medisina nakahibalo ni ining akong giistorya sa inyo. So once nga magkagamay na ang bangag, unya kay nagkinahanglan magdakog supply dito sa tumoy sa atong kaugatan o sa ato ang mga parte sa atong lawas, iya gayong daghanon ang ibumban yang dugo. So mangusog og maayo ang atong kasing-kasing. So mo ka nang mulungtad kita kung magkagamay gayud ang bangag, mulungtad kita ngadto sa gitawag tag heart stroke. Ang atong kasing-kasing mag-overwork, masubrahan, mao nang gumikan sa iyang kahago, kagahi sa ibumbas dugo. So mao ni nga maluya gayud ang imong kasing-kasing. So doon na kay gitawag tag heart failure. O gitawag tag ang imong kasing-kasing nag-overwork siya. Sobra ba kahago? Okay. So karon unsa may mga hinungdan nga ang atong wall, ang ato ang blood vessels mag-anam og kapikot o magkagamay kadtong giingon ako ninyong kolesterol nga atong ginakaon sama na mga mantika, parat, sobrang tamis, mao nang mo depekto na kini sa gitawag ta nga ang atong sakit aduna nay complication. So unsa may complication ini? Dili na high blood usab ang imuhang matagamtaman nga sakit. Musunod na usab niini kanang giingon nato nga kidney failure o bato sa atay pantog kanang ang ato ang pantog, ang atong atay, ang atong pancreas dili na ka-produce og daghang mga elemento para mulimpyo sa ato ang dugo o makahatag og enerhiya sa atong lawas. So, musunod na niini nga manghubag ng imong mga tiil, siyempre kay wa na may dugo. Naughan naman siya ang ugat, wa nay lubrication nga nabuhat sa dugo. Mao na manghubag, manghupong, masakit imong lutahan. So, doon na nay sakit nga arthritis. Ikaduha, gumikan sa kulang sa distribution sa dugo, kay naluya na ang imong kasing-kasing, muhalap nagsugod atong mata. Unya, dili na ang lubricant sa atong lawas kay kulang naman, di nataka bawas og dali moabtan tagtag sa kasimana. So mao ni mga complication, mao ni ang sinugdana, mao ni ang mga epekto unya sa pagpabaya nato sa atong dugo ug sa atong kasing-kasing. So iyano na to ni istorya sa inyo, pero ang mga medical practitioner na sayod niini kay ilan ni silang gitun-an. So ako lang giyano niyog sulti kay usa man ta kay yanong mananambal lamang nga mo pasabot niyo. So unsa may angay buhaton? Mao ni ang importante sab, no? Dili kay nagkuanta sa hinungdan ug ang kaluya sa ato mga parte sa atong lawas kundi atong hisgutan unsay maayong buhaton ug unsay atong likayan aron niini nga manormalize ug balik nato, ma-enhance nato balik ang atong dugo nga maayo ang iyang pagsuroy ug ang iyatong kasing-kasing maayo ang iyang pagbit, ang iyang pagpump. So sa itong buhaton, wala ang ikarekomenda nako ninyo kay di man ko magtuon unsaon pagkuan ng mga medisina. So sila na lang mo pasabot ninyo kung naa man sila ikapasabot ni anang hinungdan sa atong sakit, major causes sa atong sakit. Ang ako ang ipasabot ninyo, ang ako na lang pagka Bisaya nga mananambag o mananambal nga pinaagi og mga tanom ug sagbot.
Kay og tanom ug sagbot atong hisgutan, mao man puy akong gitun-an, herbalista man ko. Kay ang tanom ug sagbot gihimo na sa Dios, mga pagkaon gihimo na sa Dios alang sa ato ang maayong panglawas. So kay kani man pud ang ubang mga pagkaon kay wa man ta kasabot giunsa nato pagkaon, giunsa nato pag-intake, mao po hinungdan ngano tang daling masakit. So sa itong buhaton, mura ba og balay? Ngagdi nang imong balay hugaw na kayo, kaya ang atong lawas hugaw na kayo. No? Ang atong lawas di na kayo ka dissolve sa mga acid o sa mantika nga og sibo ba kanang atong binasay og mayo kanang sibo bitaw, labi nagmabugnawan ka, matuog na siya kanang mantika nga matuog, mao nay sibo ug mao nay bad cholesterol. So ato na siyang og balay pa atong siligan, atong hinluan. So unsa may kanunay na akong ginasulti sa mga tawo anhin nato mag-cleansing ta. Unsa man igsuon ko ang pwede natong ilimpyo nga dili ta mubasi og medisina kay wa man ako nagitun-an ug wa gid pud nako gituki kay dili man ko doctor of medicine kun dili usa man ta ka alternative herbal gitawag natog mananambal nga atong giubanan usab og pag-ampo aron tugtanta sa Dios, tagaan tag ideya unsay akong ikasulti sa inyo og manghinaot ko nga sa inyong kanunay pagpaminaw nako makat-on gayud kamo. So ang atong buhaton mag-cleansing ta, atong limpyuhan ang agianan sa atong dugo kay kadtong namilit nga naa sa wall nato sa ato ang blood vessels kanang sobrang parat, mahimong asin mo nang mag-crystal na siya, no? Niya kadtong dugo nga lapot kaayo ato ni siyang palagnawon o ipalapsaw na to. So unsa may mga butang nga pwede natong ipalapsaw. Gumikan kay ako, mga kaigsunan nako, usa man ko ka herbalista, nagtuon man ta og doon tay daghang mga libro, no? Sama ani. Doon ako libro unsaon paggama ang herbal ug unsaon paghimo gayud og mahimong cleanser sa atong lawas. Igsoon ko dunay mga antioxidant nga pinaagi sa pagkaon o pinaagi sa mga dahon o masagbot, mga gamot nga din kung atong i-intake malimpyo gayod. Tagaan ta mog sample ha. Unsa may ilimpyo sa sobra nga baho kayo. Unsa may isagol nimo para katong mga mantikaon mahimo nga mulapsaw siya o humok na kayong tanggalon diha sa iyang gipilitan. Makakita man ta kanagong atong himong detergent kanang isabon na to sa ato ang mga plato, kanang isagol na to. Yun ana ba? So unsa man nga mga pagkaon o mga tanom, daghan igsuon ko mga antioxidant. Bisan pag wa kay nailhan nga mga sagbot, pero maminaw kanako, maglantaw kanako. Ang usaan na number 1 kaning gitawag tag mga pait. Pait ang iyang lami nga pagkatanom o pagkasagbot o pagkapagkaon. Ikaduha, kining upload. Kay once nga mabutangan natong upload, murag tagaan ta kanang gitawag natong limonsito, di ba? Og naay mga sibo nga imuhang gustong tanggalon sa imong plato, ug wa kay sa nang naay ibaligya nga medisina ang gibuhat. Kung gusto kag kanang maglimpyo kag tinai sa baboy, tagtari ragod na og bani or kuskusi ragod na og duga sa tanom nga kapayas, di ba? So kining mga butanga mao ni siya makadissolve. So unsa may ako ang ikatambag ninyo, isip usa ka herbalista, usa ka nagtuon og mga tanom nga ikatambal, ika-cleansing, ang akong ikako ninyo atong limpyuhan atong lawas, murag atong silhigan, atong kuhaag basura. Ang atong buhaton magkuantag mga tanom nga makapakuhag basura. Ug naay bakterya, naapod tay antibacterial nga mga tanom. Ug naay mga kagaw gayud nga grabe na nakatapot diha kung gusto kang makuha, duna kita gitawag nga gikan sa mga tanom, mga sagbot nga antibiotic ug bisan sa mga pagkaon. So number 1 ako ikuan ninyo, kining nakaila ba mo og kapayas? Siya ro gyud mo kailag kapayas. Kanang kapayas kun imo nang kuanon iyang duga, madahon man, mabunga o papunuan man,
imo nang ikuskus sa mga hugaw kaayo nga mga karne o unsa diha, di ba malimpyo ka ng baboy bitaw, gusto nimo malimpyo kay nang iyahang imong gikiskisan, imo nang kuanan og duga sa bunga sa kapayas, limpyo na. So, nanay kapayas, ikaduha, kining mga pagkaon nga pait. Kay once imo sagulan, tanawa ra gud og kanang mantika saguli ra gud nagduga ninyo sa mga tanom nga pait. Di ba matingala ka mo padaplin, maanod og imong banlawan, maanod tung mga mantika kay ang mantika mo paibabaw mas tubig. Di man na mo pailawom. So, mawas out siya. So, unsa may mga pait nga mga tanom? Sama ng mirabilos. Sama aning kamunggay, paliya, taka mga pait. So, mao na gani atong gihimong cleansing. O, mga igsuon ko, sama anang gusto ka mo patay og kagaw kay daay mga kagaw na sa sud sa imong tiyan. Ahos. Kaning ahos, makaigsunan ako. Kaning kumintang. Kaning dahon sa kumintang o punuan sa kumintang, kung imo nang lagaon, makatambal ka na siya og mga kagaw, makapatay ka na siya kagaw diya sa imuha. Bisan ka ng kamunggay, antibiotic na. Og niya, upload, mangita kag upload, kanang saging. Nakabantay ka makaigsunan nako nga dunay mga sa atong karaan nga libro, nakasuwat dire nga ang duga sa bani sa saging is makalimpyo. Gani, kung kanang maglimpyo kag tinais baboy, ka na mag-ihaw mo diag baboy, baka, unsa diha, gusto ni mawa ng baho, kanya matanggal na siyang mga lamog-lamog. Pagtadtad og bani, kanya ikumot anang karne, limpyo na siya, mawa pagyud ang baho. So, ang gitawag na tog hyperacidity kay ang baho mahinungdan anak nganong naka-hyper ka, nakay gitawag tag acid sa imong lawas, ug ang imong baho hugaw kaayo kanang mao nang di ka kabawas. Igsuon ko kanang saging. So, kung kahibalo ka pa lang, nga kanang duga sa saging, pwede ka mag-add anang saging, imo nang lubkon, kanang inato ba? Kuhaon nimo tong duga, imnon nimo na matagbuntag, sigurado ko, ang imong istomago, ang imong dugo, malimpyuhan ni ana, og mawa pa gyud ng laing baho sa imong lawas, ug labi na gyud ng di kakabawas og dali. So, unsa may akong ika-recommenda ninyo? Niya, di na ta mag-isgot, ang importante, naminaw ka nako, ika-share nimo. Importante ha, dugo og atong kasing-kasing. Mao nay source sa tanang sakit. Kung imo mapasagdan na, abnormal na siya, sigurado ko, na kay diabetes, na kay kidney problem, na kay arthritis, na kay constipation, di na ka makatulog, pirming labad imong ulo, kay mutaas man ang imong presyon. Once mutaas imong presyon, maglabad ang imong ulo. So, kanang mga migraineon, mao na hinungdan. So, ang major causes o ang mga vital organs sa lawas sa tao may kung giuna niyo gisgot. So, kung muanhi mo, paminaw ha, mga kaigsunan nako, isip usa ko mananambal nga mga herbalista. Kung muari mo nako, sa akong panimalay, asa man ko ni matuan ni ara ko sa Bohol karon. Pero karon pila ka adlaw ana na pugkos Mindanao. No? Muduol mo na to, do na tay pag-check up, libre. Tanaw na to inyong blood pressure, inyong sugar count, o ang inyong resistance sa inyong kasing-kasing, kung normal ba ang iyang beating ni ini. Libre. Unya, mo patilaw pa jud ko sa kung giingon ninyo nga giformulate na to, nga mga tambal, nga gikan sa mga sagbot, nga atong gisgutan kaganina, doon ako'y ipainom, o doon ako'y ipakaon ninyo, nga atong mugna. Aron malimpyuhan nato atong lawas. So unsa inyong buhaton? Duol mo nato. Naara ko diri sa Barangay Union, Dudong Boysir, Tatay Dudong Boysir. Na ako'y karatula diha sa kalsada, inyong makita. Makaigsunan nako naa diha herbalista Dudong Boysir, herbal dealer, no? Pero kung mo anhi mo diri, makatilaw mo. O di sa ta maghisgot, nakay kwarta og wala. Ang importante, mutuo ka ba sa akong istorya nga makaanhi ka, makapatilaw ko nimo nga matawag na to, magsampling ko sa inyo ha ba, murag ako unang i-demo sa inyo ha, kung mao ba gyud ni,
Unya obserbahin ninyo. Apan kung tinguha ninyo og nituo na mo og nakadungog na mo sa mga taong nakaduol na to diri natabangan nato niya ang ilang problema sa ilahang hinungdan sa sakit na anhi mo din bisan magdala lang mo og inyong i-donate, donation lang, dili ko magpresyo sa inyo ha kung pilay inyo hang ihatag sa kuha kay mura naman nagnegosyo ta. Ang ako ang magserbisyo ko, mupatilaw ko ninyo, mutabang ko ninyo, dili lamang sa sulti kundi sa buhat. Muanhi mo, muhilot ko usab ninyo kanang dunay mga dislocation, diskaril sa atong lawas, pwede na akong i-pressurize na kay doon naman tayo na antiguhan nga muhilot ni ini. Apan kung muanhi mo, mo-observe lang mo, pwede. Ayaw paghunahunaan ang imuhang paliton. Apan kung nakita nimo nadungog ninyo nga ang mga tao na malit usab kay ilang gusto nga dito sa ilang panimalay makapanambal, maka-cleansing sila. Basta nga to cleansing ang atong buhaton. Dili ko mingon nga doon na tayo operasyon, doon na tayo dialysis nga atong limpyuhan inyong dugo di sa gawas. No. Ang importante in natural lang nga pamaagi atong limpyuhan. Pinaagi sa mga sagbot nga akong gitun-an ug akong gipangamuyos kay tasan nga unta mahimo ni siyang mapuslanon diha sa mga tao nga mutuo niining akong gipasabot diha ninyo. So ang saon man ninyo, anhi mo dinhi. Libre ang pagpatilaw, libre ang pagpa-check up. Apan kung gusto ninyo nga naa gyud mo inom diha sa inyo aron mag-detox mo diha, mag-cleansing mo sa inyong kagalingon, aduna tay mga herbal nga pritirang bratuha. Kung makapamalit mo og mga tambal herbal diha sa gawas, nganong di man mo muduol nato nga mosampol pa man ko ninyo. Ako ra may namaligya og herbal nga akong gitudlo ninyo giunsa nako ni pagbuhat ug unsa ni mahimong kapuslanan dis mong kagalingon. Nganong di man mo muduol nako nga pwede ra man mong mutilaw. Pwede ra man nga una inyong obserbahan. Apan kung nakadungog na mo sa mga tao, nakaduol na to rin, nagpahilot na ko diri nga ilang sakit sa buko-buko, sakit sa hawak, dislocation, di malihok ang kamot, nanghubag ang mga tiil, nagkram na, unya, doon na diabetes, doon na high blood, di ko maingon ninyo nga adto ta og klinika o adto ta hospital. Pero kung ang tinguha ninyo na amoy kwarta, paadto gyud mo hospital, ayo paabutan ninyo nga halos di na mo kalihok, una pa mo adto hospital kay mas dako na ang inyong gastuhon. Apan kung nakita ninyo nga pwede kong makatabang niya, duol mo na to. Niya ha, pwede ko ninyong matawagan daan, pwede po mong mo hatag din sa atong TikTok o sa atong YouTube o sa akong Facebook kay naka-live man ta sa ako ang pagpanambal diri. Makita diha ninyo giunsan ako ang mga tao. Hala, paghatag og mensahe kay ako mong tubagon. Ang atong buhaton, manimo dinhi mag-cleansing lang ta. Gusto ninyo nga diha sa inyong kagalingon diha pud mo manglimpyo, ako mong tudluan. Unya, gusto lang po ka nga, ikaw na imo gama nining tanan, kadto akong gisgutan, ilista ninyo. Unya, gamitan ninyo. Kanang tuba sa saging, dako kay nag ikalimpyo sa blood vessels nato sa katong acid nga natapok dihang kaparat ug katamis nga naglapot atong dugo. Kato akong tudlo ninyo saging. Duga sa saging. Pwede ninyong lubkon, ad-aron lubkon. Kana bitang mamasa og baboy kaniadto ilang sa gulag saging. Kay limpyo man na siya, panglimpyo na siya, cleansing na siya. Kuha ang duga. Unya imna. Mas nindot imnon niyong labas, basta sigurado lang ka nga limpyo ang imong pagkuha niini kaysa imong initon. Once nga inyo nang ipaagi og kalayo, mamatay ni ana ang ubang mga elemento nga makatabang paglimpyo sa inyong dugo o sa atong blood vessels. Kung ang duga sa saging inyuhang initon aron mamatay ang kagaw, mamatay to ang kagaw pero mo minus usab ang iyang effectiveness, ang iyang epekto mo minus. So mas maaygo tong labas, limpyuhan ninyo. Unsay buhaton ninyo? Pagkuha mo saging nya, pagkuha mo murag tubo, ituslak atong saging, mag-agay na siya, mag-agay sa lura, mo naging tuba sa saging. Og dili lang saging ha, kaning kawayan. Kawayan usab pwede kang mukuha niya na og iyang duga. So, kawayan juice or kawayan water or banana water o banana juice, pwede nimong gamiton para mo limpyo sa imong blood vessels og makapahawas, antioxidant, makapahawas
sa mga elementong namilit-pilit diha sa imong lawas nga wa nagikinahanglan og mao na hinungdan hinuon nga doon na kay diabetes, doon na kay arthritis, labad imong ulo, di ka katulog, di ka kabawas og dali, ang imong pagpangihi sagol na nga dugo mo nang magkulor atong ihi. So atong limpyuhan, cleansingan na to. Na ako i-sample sa inyo kung pananglit ha. Doon na may pagsalig, doon na may pagtuo, doon na nakoy gama diri daan. Pwede nimo palit mo aron diya sa inyo among cleansing or pwede pod nga inyong buhaton ang ako ang itudlo diya ninyo. Igsuon ko, ayaw una pagkuna-una, pilay imong magasto. Ang importante, willing ka ba nga manglimpyo ta sa imong lawas? So, sa inyong buhaton, duol mo na to, usbon na ko, inyong tatay, Dodong Boyser, Manambal, Binisaya, makita ninyo sa ato ang live sa atong TikTok o sa atong Facebook o sa ato ang YouTube channel nga Catalino Boyser. Mo na akong tinuod nga pangalan. So dool mo na to ni Arako sa Barangay Union, Sitio Saksak or Purok 3 Union Ubay Bohol. Sa pagkakaron apan atangin ninyo ang akong pag-anha karon diha sa Davao City kay diha na po ko mupasundayag ninyo sa ato ang ibaw-an. Puslan nga ni anata sa pangidaron nga angayan na natong ihatag sa inyo ha. Akong ibilin-bilin sa mga batanon nga gusto makat-on, doon ako'y daghang libro nga pwede ninyong ulian lang ang akong pagpabuhat ni ini aron naamoy guidance o naamoy matun-an. So mo naman kaigsunan ako ha, usbon ako. Pwede pud mo makatawag sa ako ang private cell number nga akong gigamit para mangonsulta mo adlaw-adlaw tanan, pwede tubagon ta mo og dire sa ako ang Facebook pag butang mo dihag mga mensahe sa atong message o sa ato ang comment section kay aron matubag ta mo. O mapangutana pug ko ninyo sama na mangonsulta mo, kuha lang ninyo akong contact number sa akong cellphone nga private number nako nga gigamit nako alang sa mga tawo nga mangonsulta 0935-422-8820. TM na siya, Globe. So, kuan lang gamay. Kanang giingon nga cooperar lang gamay, gasto lang gamay para load. Apan kung tinguha nimo, duol ka nako diri. Igsuon ko makapatilaw ko nimo. Ayo paghuna-huna, dako ka gastuhon kay gani muhatag ko ninyo nga libre. Aron maobserbahan ninyo nga kining ako ang ginabuhat dili kini more on negosyo. Apan mao po ni atong gikabuhian, mao po ni atong trabaho kung kamo willing mo gikan sa inyong kasing-kasing o kung sa inyong itunol na to, mudawat ko na igsuon ko. Alang usab sa pagmugna, pag-abot na to sa ubang mga butang nga atong gastuhan na naputay magasto. Labi na sa pagbuhat nining atong mga herbal nga mga tanom nga diin do na tay librong basihanan sa mga kinaraan nga pamaagi, inubanan sa atong mga pagpangaliya o pagampo. So usbon ako, asa man mo muduol, i-share ninyo ni ha, kani ako ang gitudlo ninyo kay bisa na lang kung magtuon sila silang kaugalingon diha nga magsige sila paminaw na to, makakita sila sa ako ang ginatambag diha ninyo, basin makamausab silang mabuhat niini para diha na sa ilang kaugalingon, sila na ang mutambal, sila na ang mo cleansing. So usbon ako, doon ako'y contact number nga pwede niyong kontakon, doon ako'y YouTube channel, doon ako'y TikTok, doon ako'y gitawag tag Facebook account. Dudong Boyser akong Facebook, sa akong YouTube Catalino is Boyser, o sa akong TikTok Dodong Boyser, makita ninyo diha kay ako ning gina-upload sa ako ang mga social account. Okay, usbon ako, akong contact number 0935-422-8820 ug ang ako ang address karon sa pagkakaron aron maduulan jud ko ninyo kung naamoy pagsalig unya ang gusto ninyo nga basin makatabang ko nga malimpyuhan lang una nato ng mga big causes ba, mga kanang gitawag tag dagkong hinungdan sa ato ang sakit. Ang ako ang address na ara ko sa Purok 3 Union Ubay Bohol pagkakaron. At tangiin niya ninyo ang ako ang pagbalhin o niya diya sa Mindanao karong pipila ka mga umaabot nga mga adlaw. Basta in this year 2025 inyo kung mahimamat diha sa Mindanao, more on Davao City, no? Okay. So kuhaan ninyo ang akong account, pag-comment mo diha o paghatag mo mensahe diha,
o mag-private message mo, mag-PM mo sa ako aron makakonsulta mo, makapangutana mo, or duol gyud mo nako dire kay mo painom ko dayon. Gani og adto ta sa mga dagko nga mga tambalanan, di man ka dayon matambalan, wa kay mainom dayon kundi i-laboratory una ka. Sa to dire no, wa tay laboratory. Siguro katong dunay mga piang lisa nga gustong makita na tong yung dislocation, pwedeng dunay X-ray result nga akong tan-awon. Isip masahista o sa ka-therapy, physical therapy, ako ning basihanan. So muna ha, mga kaigsunan ako, paki-likes lang, share sa inyong mga kaigsunan, labi na tong inyong mga katigwangan, mga senior citizen karon nga nagalantaw na to, or ang inyong mga apo naglantaw na to, i-share ni kang lolo, kang lola, ipakita ni akong video, kay basin pa, og makatabang ko diha karon sa gibating sakit sa imong lolo o imong lola. Og sa mga senior citizen, paki-share lang, paki-like sa ato ang video, then paghatag og mensahe para matubag nako ug unsa man ang inyong gibating mga sakit karon. So, matag adlaw siguro inyo nako mabati kani balik nako og live. Manghinaot ko nga kani akong kagamay sa akong kahibalo nga gihatag sa Dios nako, akong ma-share di sa inyo ha, ug doon na ko'y maitabang di sa inyo ha. Katong mga tao nga dunay pagsalig pagtuo mo dool na to, makatilaw mo, makainom mo, maka-cleansing dayon ko ninyo in the first time, then maobserbahan ninyo kung naabay epekto. So daghang kayong salamat ninyo no, labi na gyud tong nag-likes, nag-follow sa ato ang everyday nga program sa ato ang social media. So daghang kayong salamat ninyo og nagtan-aw sa atong TikTok karon. Paki-shout out lang nako tanan nga naglantaw. Thank you sa inyohang pag-uban ha nato. Og manghinaot ko nga unta dili lamang sa atong kaugalingong kinaadman o sa atong kalibutanon nga ideya diha rata mo sukad sa ato ang garbo ug bahandi, kundi ato unta ning pasalamatan sa Dios kung naay grasya nga ikahatag niya nato nga makatabang ta diha sa inyo ha, og ang atong abilidad atong unahon nato ang Dios. Sa tanan-tanan unahon nato ang Dios. God first before all. Atong unahon ang Dios una ning tanan natong mga abilidad sa kalibutan nga atong ipatuo makatabang ta sa isig katawo, atong pangayoan ug pangaliya ug ideya ug giya sa Dios kay nasayod ta. Matod pa sa kong asawa usbon ako, mas maayo pa tong taong dali mo tuo, katong dali patuohon kaysa mga tao karon nga takas nagkahibalo, scientific nagutok, wa na may tuuhan gani bisan sa ilang kapundukan, doon na sila mga kahipo, doon na sila pagabuhaton, mga seminar unsa pa. Dili ilan lang kaugalingong pasigarbo, pakita silang abilidad, di na gani kapasalamat sa Dios nga dapat unahon nato ang giya sa Dios, kung naamantay kahipuan, natay tapok, o natay grasyang madawat, atong unahan. Anara imong kaugalingon nga unahon nimo ang Dios. God first before all. Sa tanan unsa pa may buhaton nato ning kalibutan, atong unahon ang Ginoo, pagpasigarbo og pagpasalamat og pagkonsulta sa maayong giya. So daghang kayong salamat kaninyo kininyong Dodong Boyser, Tatay Dodong Boyser, mananambal Binisaya, nagatudlo sa mga taong mutuo ug manghinaot ko nga unta panalanginan ta sa Dios ug kamo usab giyahan sa Dios kung asa mo moadto, kung mutuo mo sa ato ang kanunay gibatbat ninyo nako sa akong programa dinho. Daghang kayong salamat. Ako na pasalamatan sa Dios kung inyong tuohan. So maayong buntag, maayong adlaw, sa mga orasa mo naglantaw nako. Thank you kayo sa inyong pag-share, sa inyong pag-like. Og manghinaot ko na doon na mo'y makatunan adlaw-adlaw sa ato ang ginabatbat dire. So daghang salamat og maayong buntag, maayong adlaw. Thank you sa inyong pag-uban nato. Salamat sa Dios. Good luck and God bless.